टिकेट पाइबा पर कौन आप भावुं षडांश पंचायत कौन स्थिति अच्छी षडांश पंचायत भल स्थिति एटू विधायक गत निर्वाचन में आम दल सेठू 1415 लीड करथिला किंतु एथर जो असंतुष्ट थिला से माने सब पुणी दल को फेरी आछंती और आशा करूँ आम षडांश पंचायत 2000 अधिक लीड नबू एवं से जगह आम दलर स्थिति बहुत सुदृढ़ अच्छे षडांश पंचायत एवं ताकू देखिए आज आम सांगठनिक मीटिंग करा बहुत कर्मी बहुत प्रत्येक गाँव 5-10 जन 15 जन कर्मी आसुँ कौन कह 15 वर्षर कार्यकलाप केमती रही आपणकर पंचायत आप बुलिकी देखिपारती विधायक केते काम अंचल करिसंती आमे विगत 15 विधायक काम को आमे कहवा निज मुहर कहवाटा भल पाए आपण मैंने सांबादिक बंधु मैंने बुली देखु कौ पंचायत कौ जगह हाँ कि सामान्य काम बाकी थाई चली केते काम होती विगत 15 भितर आपण आमे निज मुहर यहाँ बढ़ी कह शोभा पाऊनी कथाटा कौन कौन काम सब बड़ बड़ काम कौन सब जोटा जन कल्याण काम सब जनकल्याण काम तो बहु रास्ता घाट लंबा लंबा आरटी रोड ठू आरंभ करी एवं पंचायत जो रोड आरंभ करी पीएस आमर पंचायत समितिर काम आरंभ करी प्राय गमनागमन असुविधा प्राय तो ना कहले चले आउ तत्पर प्रत्येक ग्राम जो आमर नवीन सरकार जो 5T योजना आसला जो गाँव विभिन्न अनुष्ठान गढ़ी उठी से सब कम होरी मैंने उत्साहित अच्छा बहुत काम जल जोगाण सब जगह सब पंचायत आमर ओभर टैंक करा पानी जल विशुद्ध पानी 2-3टा टांकी जो जगह पपुलेसन अनुसार आवश्यकता करा लोक मैंने स्वच्छ जल पाँच गमनागमन सुविधा बहुत होती स्कूल उन्नतिकरण प्रत्येक स्कूल उन्नतिकरण एचपी स्कूल आरंभ हाईस्कूल उन्नतिकरण होती तत्पर आम जो माधव +2 कॉलेज विधायक उद्यम खोली जोटा आम अंचल गौरवर विषय आउ शिक्षा है स्वास्थ्य आप देखुं प्रत्येक आम पंचायत मोर जोन रे बर्तमान गोटे हॉस्पिटल अच्छी पीएससी ता बहुत भाग उन्नति रेगुलर रोगी सुविधा चिकित्सा पाँच आउ कौन तो लोक स्वास्थ्य शिक्षा गमनागमन एवं तदुपरि लोक नवीन सरकार योजना लोक मान खाद्य एवं प्रधानमंत्री आवश्यक छाड़ू खाद्य रेशन कार्ड खाद्य स्वास्थ्य जो नवीन कार्ड एवं आमर विजु कल्याण ये सब ठीक से कार्यकारी होती कौन लोक दरकार जो जन कल्याण कार्यक्रम को विधायक 15 वर्ष मध्य लोक पाखे पहुंचेले तार प्रतिफलन कि जो प्रथम पर्यायर विधायक टिकेट डिक्लेयर करिया विधायक एतु आमर विधायक यहाँ चतुर्थ टर्म हम एवं आम आशा करचु एथर विधायक सर्वाधिक भोट एटू जीतिक आसवे कहीं से आम भरोसा अच्छी लोक मान भल पाइबा अच्छी विधायक से प्रकार साधारण संपर्क अच्छी आपको किए अस्वीकार करें संपर्क ना ये विधायक प्रत्येक लोक प्रत्येक गाँव प्राय लोक चिन्हती एवं डायरेक्ट इंटरेक्शन लोक सहित अच्छी एवं से प्रत्येक निजे मॉनिटरिंग करते कौटी काम है खराब है कौन है विरक्त मुझे काम खराब है सब निजे प्रायतः मॉनिटरिंग विधायक करती एवं काम जहाँ आवश्यकता लोकंर दाबी जो असुविधा सब निजे से समाधान चेष्टा करती करुँच देखिए आम अंचल भत्ता ही कार ना जो 60 आम आगु 65 पाउंड देव 60 क्रॉस करू लोक भत्ता पाई एथर प्रायतः एमती कार जदि ये भूल भाल हो जो डॉक्यूमेंटेशन भूल होमती को पंचायत 2-3 4टा रही डॉक्यूमेंटेशन किंतु प्रायतः जो ठीक प्राय कि नहांती कहले चले भत्ता भत्ता लोक पाइबे बर्तमान आप सरला विधायक बर्तमान टिकेट पाइला पर आज्ञा दल रही टिकेट माने किए नब टिकेट गोटे भय सृष्टि है माने टिकेट ने टिकेट विधायक तो आम दल शंखचिन्ह नवीन पट्टनायक विजु जनता टिकेट आउ टिकेट को टिकेट नब किए आउ टिकेट पूरा पचार किए जी जो टिकेट आम से कौन अच्छी आम विधायक नवीन पट्टनायक सरकार माननीय मुख्यमंत्री तत्वावधान नेतृत्व जो दल चली आम विधायक जो टिकेट पाई तो कि प्रतिद्वंदी नहांती अनुभव करमती थी आज्ञा मना करूँ कि दल ना सब नहीं किंतु विधायक सम्मुख लोक जोधा पाऊनी बर्तमान निर्वाचन मंडल कौन कहे बीजेपी कांग्रेस कथा कौन थी जेहेतु एक दल से जोड़े जाक नेशनल दल जातीय दल लोक थे भोट थी कर्मी थे आम अस्वीकार करूँ आम कौन दल विरोधी दल को मैंने गण मन करूँ तथापि आम आमर
ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମର ଯେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମ ବିଧାୟକ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିଏ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିନି ମୁଁ। ଆମେ କାହିଁ ଭାବୁନୁ ଯେ କମ୍ପିଟିସନ ପାଖାପାଖି ଆସିବେ ବୋଲି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ହବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ପରିମାଣ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ହବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କି ବିଧାୟକ ଏଥର ହାରିଯିବେ। ସିଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ନିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କି କହୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୁଣ, ସେମିତି ଲୋକ କହିବେ, ଶତ୍ରୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି କେତେ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅଛି, ଏ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ନିଜ ମରେ ବଢ଼େଇ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କର, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କେତେ ଅଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବରେ କହିବେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ବିଧାୟକଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଛି, ବିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, କମି ନାହିଁ। ଭୋଟରମାନେ ସଚେତନ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭୋଟରମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ ଅଛି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବାରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେ ମୋ କଥା ମାନିବେ ତାହା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ। ବହୁତ ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାୟକ ଆମେ ବିଗତ ଯାହା ପାଇଛୁ ଅତୀତରେ ପାଇନଥିଲୁ। ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲା ହୃଦୟର ମଣିଷ, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଖୋଲା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଅସୁବିଧା ଜଣେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିକି ସମାନ, ଏମିତି ବିଧାୟକ ପାଇନଥିଲୁ। ଏବଂ ନିହାତି ନିର୍ବାଚନ ଭାଗ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଧାୟକ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, 3 ଥର ହେଇଛନ୍ତି, 4ଥ ଥର ହେବେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଯଦି କାହାର ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ହେବାକୁ, ମୋତେ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିପ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ MLA, ବିଧାୟକ ରଖନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ବାଘ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟ ତାଙ୍କ ଯିବେ, ସେ କାହାକୁ କେବେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ହୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ପାଖରୁ, କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଧାୟକ ମିଳିବା ବିରଳ। ଓ ସେ କଥା ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ସଂଗଠନ ନିଆଳି ଦୀର୍ଘ 15 ସୁଦୃଢ଼ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭରସା ତାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେଟ ଦେଇ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ ମଧ୍ୟ। ଏନ୍କେ ମିଡ଼ିଆ, ଲାଇକ୍, शेयर एंड सब्सक्राइब।